السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. جی سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم التجوید کورس کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب نے ہی کل کا سبق سنا ہوگا، جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کی پریکٹس کی ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا سبق پڑھتے ہیں۔ آج ہم باقاعدہ طور پہ کلمات، چند کلمات ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے ان کی ادائیگی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چند خصوصی الفاظ کی ادائیگی۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کلمہ ہے یہ والا، ٹھیک؟ اب اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کلمے کی جو را ہے، را، اس کو ہم تجریح کی را کی طرح نہیں پڑھیں گے، یعنی اس را کے نیچے زیر آ گئی ہے نا، تو اس کو ہم ری کے ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسے اردو کا لفظ ہوتا ہے قطرے، قطرے، تو قطرے کی را کی طرح جھکا کر پڑھیں گے، یعنی جو را کا ساؤنڈ قطرے میں بن رہا ہے نا، رے، تو اس طرح ہی ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو اس جھکانے کو امالہ کہتے ہیں، سوری امالہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس جھکانے کو امالہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس لفظ کو، اس میں رائے امالہ ہے، اس کو ہم امالہ کر کے پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں را کھڑی سے ری نہیں بلکہ رے کا ساؤنڈ بنتا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں مجریہا۔ اگر ہم اس کو پڑھیں مجریہا تو یہ غلط ہے، مجریہا۔ اب کیا ہے؟ امالہ کے ساتھ مشق کیجیے، یعنی ہم اس کو ذرا بار بار پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ صحیح سے پڑھنی آ جائے۔ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو؟ مجریہا، مجریہا، ٹھیک ہے؟ مجریہا۔ اب دیکھیں جیم اس میں قلقلہ والا ہے، اس لیے اس کو ہلا رہی ہوں، مجریہا، مجریہا۔ اب ایسا کہ قرآن پاک میں جہاں آیت کے اندر یہ لفظ آ رہا ہے نا، تو پوری آیت کے ساتھ ہمیں اس کو اچھے سے پڑھنا آنا چاہیے۔ کیسے پڑھیں گے ہم؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ مجریہا ومرساہا۔ تو بس اتنا آسان ہے یہ پڑھنا، کچھ اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مزید کیا ہے؟ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس اعجمی، اعجمی۔ اس کو کیا ہے؟ اس کے دوسرے حمزہ کو ذرا نرم پڑھیں گے، یعنی اس میں دو حمزہ آ رہے ہیں نا، یہ جو حمزہ ہوتا ہے نا یہ والا اصلی حمزہ بولتے ہیں اس کو، اصلی حمزہ۔ اور جب الف حمزہ بنتا ہے، کب بنتا ہے؟ جب اس کے اوپر حرکات یا علامات آ جاتے ہیں تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حمزہ معروف۔ یہ ہے اصلی حمزہ اور یہ ہے حمزہ معروف۔ اب کیا ہے؟ اعجمی، اس میں دو حمزہ آ رہے ہیں، لیکن جو دوسرا حمزہ ہے مطلب حمزہ معروف، اس کو ہم تھوڑا نرم پڑھیں گے۔ اس نرم پڑھنے کو تسہیل کہتے ہیں۔ جب ایک کلمے میں دو حمزہ آ جائیں تو دوسرے حمزہ کو ہم نرمی سے ادا کریں تو اس کو کہتے ہیں تسہیل۔ اب تسہیل کے ساتھ مشق ہے اعجمی، یہ جو ہے نا اس کا ساؤنڈ بہت واضح ہونا چاہیے، اعجمی، 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 اعجمی۔
इसमें ना या पे तशदीद है, तो इस या को भी सही से अदा करना है, इसलिए मैं आपको दोबारा पढ़ती हूँ। अअजमीयुन, 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 अअजमीयुन। अब ये लफ्ज आयत के अंदर आ रहा है, तो हम पीछे से मिलाते मिलाते भी इसमें तसहील का ख्याल रखेंगे, इसलिए हम बतौर प्रैक्टिस इसको 3 बार पढ़ लेते हैं। लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी। फिर से पढ़ें। लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी। एक बार फिर से। लौला फुस्सिलत आयातुहु अअजमिय्युन व अरबी। तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, आसान है, बस पहले हमजा में हम थोड़ी सख्ती ले आएंगे, बाद वाले हमजा को नरमी से पढ़ेंगे। अअजमियुन। फिर उसके बाद कौन सा लफ्ज है? ला तमन्ना। ठीक है, ला तमन्ना। अब इस लफ्ज को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है? ला तमन्ना, एक नून मुशद्दद से, एक नून मुशद्दद से, लेकिन नून की पहली आवाज में होंठों से पेश को जाहिर करें। नून की पहली आवाज मतलब ला ता मन ना, है ना, मन ना। हम कहते हैं कि जिस हर्फ पर शद होती है उसमें 2 हरूफ होते हैं, ऐसे ही है। अब अगर हम इसको देखें ना, तो पहला हर्फ, पहला नून इसमें साकिन है और दूसरा मुतहर्रक है। जब दोनों हर्फ एक जैसे हों, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रक हो, तो हम उसको मुशद्दद की सूरत में एक ही हर्फ बना के पढ़ लेते हैं। सही। अब क्या है, पढ़ने में जाहिर है तशदीद में आवाज तो 2 ही बार आती है ना फिर हर्फ की, तो जो नून की पहली आवाज होगी ना, उसमें हमने होंठों को गोल करना है, जैसे पेश की तरह होंठ होते हैं ना, नून के ऊपर पेश हो तो नू, नू जैसे पढ़ते हैं, तो इसी तरह नून साकिन, 2 नून हुए ना, ला ता मन, तो हम ये जो पहली आवाज आ रही है नून की, उसमें हम होंठों को पेश की तरह जाहिर करेंगे, यानी गुन्ना करते हुए होंठों को गोल करना है, और ना पढ़ने से पहले गोलाई को खत्म कर देना है। इसको कहते हैं इश्माम। और असल में अब इसकी अदायगी जैसे हम बता रहे हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये फेस टू फेस देखा जाए तो फिर इसकी सही समझ आ सकती है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम YouTube से इसकी कोई वीडियो निकाल के उसको देख सकते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे फिर? ला तमन, ला तमन। ये जब तक आप देखेंगे नहीं ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको YouTube से वीडियो इंशाल्लाह ताला ना आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसको जरूर देखिए। तो इसके पढ़ने को जहां पर हम पहली बार नून की आवाज में होंठों को पेश की तरह गोल करते हैं, उस गोल करने को कहेंगे इश्माम। पेश की तरह गोल करने को उसको कहते हैं इश्माम। फिर दूसरा तरीका ला तमनुन्ना, ला तमनुना। ये 2 नूनों से है, लेकिन पहले नून के पेश को बस हल्का सा पढ़ना है, यानी हमें पता भी ना चले कि पेश पढ़ा गया है इस नून का। ला तमनुना, ला तमनुना। ठीक है, यानी हमें समझ ना आए कि ये पेश के साथ पढ़ा गया है, तो इसको कहते हैं रोम। इश्माम जिसमें पेश की तरह होंठ गोल करने, नून पे पेश नहीं पढ़ना, वो इश्माम है। लेकिन हम इसको जब 2 नून के साथ पढ़ते हैं, ला तमनुना, तो इसको पढ़ना कैसे है? जो पहला नून है पेश वाला,
ये पता ना चले कि इस नून पर पेश पढ़ी जा रही है। ला तअमनुना, फिर इस पढ़ने को कहते हैं रोम। अब है रोम के साथ मश्क कीजिए। कैसे पढ़ेंगे हम? जो पेश वाला नून है इसकी पेश वाजे ना हो। ला तअमनुना, ला तअमनुना, ला तअमनुना, ला तअमनुना, ला तअमनुना। ठीक है। अब ये आयत में आ रहा है तो इसको आयत के अंदर पढ़ते हुए भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क़ालू, क़ालू या अबाना मा लक ला तअमनुना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। ठीक है। फिर मजीद हम देखते हैं। हाँ, अब ये कुछ अल्फाज हैं, इसको क्या करना है हमें ये देखिए। आप एक नजर इन अल्फाज को देखिए। फिर इन चार हुरूफ को पढ़ने का क्या तरीका है? पहले तो को मोटा, फिर ता को बारीक अदा करना है। यानी ये तो है ना, इसको मोटा अदा करना है, ता को बारीक। ऐसा नहीं करना कि हम तो को छोड़ के सीधा ही ता को पढ़ लें। यानी बसत्ता, यूं नहीं, बल्कि बसवत्त, बसवत्त। ठीक है, बसवत्त, बसवत्त, अहत्त, सॉरी ता पर पेश है, अहत्तु, अहत्तु, मा फर्रत्तु, मा फर्रत्तु। यानी पहले तो का साउंड भी बने मोटा, फिर ता का, मा फर्रत्तुम। जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं इदगामे नाकिस। यानी जब एक जैसी सिफात वाले हुरूफ आ जाएं, ठीक है, एक जैसी सिफात यानी हर्फ तो अलहदा अलहदा हो लेकिन उनका मखरज एक ही हो, तो फिर क्या होता है? पहला हर्फ साकिन, दूसरा मुतहर्रिक हो तो इनका इदगाम हो जाता है। लेकिन इदगाम में नाकिस, मुकम्मल इदगाम नहीं होता। मुकम्मल इदगाम का मतलब है कि साकिन हर्फ बिल्कुल ही हज़्फ हो जाए, वो इदगाम ताम हो जाता है। तो यहाँ पर इदगाम ताम नहीं, इदगाम नाकिस है। क्यों है? तो और ता इनके मखरज सेम है ना। क्या मखरज है? जबान की नोक सनाया उलिया के मसूड़ों पे लगती है, तो में भी ता में भी। तो जब दो हरूफ ऐसे आ जाएं जिनका मखरज सेम हो, फिर और पहला हर्फ साकिन दूसरा मुतहर्रक हो, वहां पर इदगाम होता है। इदगाम का माना होता है एक हर्फ की आवाज दूसरे हर्फ में चली जाना। तो इसको कहा इदगाम नाकिस, यानी तो की पूरी आवाज ता में नहीं जाएगी, कुछ जाएगी कुछ नहीं जाएगी। इसलिए फिर जो रह जानी आवाज है उसको हम उसकी सिफत के साथ ही पढ़ेंगे। तो की सिफत है कि इसको मोटा अदा किया जाए। तो अब हम इसकी मजीद मश्क करते हैं ताकि हमें ये सही से पढ़ना आ जाए। बसत, 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 अहत्तु, 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 अहत्तु। फिर इसी तरह मा फर्रत्तु, मा फर्रत्तु, मा फर्रत्तु। फिर अगला हर्फ मा फर्रत्तुम, मा फर्रत्तुम, मा फर्रत्तुम। ठीक है। ये आप इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें आपके ये सवालात भी बनते हैं
اشمام کیا ہے، روم کیا ہے، امالہ کیا ہے، ادغام ناقص کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی آج کا سبق پریکٹس والا ہے، اس لیے اس کو کم ہی میں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہاں سے اپنا کلاس آف کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔